Julius eh. Oy, Julius. Mga mig Julius. Palawan Pawn Shop. Kana ang subitsyon niya kay kon na karkar na. Yeah. Oh, you think? Dili din ako eh. Ha? Kang Rico's Lechon. Will cut your Nice, nails. Ricos. Mo nakaabot mo miya na House of Lechon? Nakaabot ba miya na? Oh, nice. Maglitsyon tayo. Tomorrow maglitsyon sa ta. Dito. Apuro di lang kay litsyon rasad naan. Di lapod no? Pwede lang sa chikaan. Kaya kasi pata. Oh. Uy. Ano ba? Chikaan na lang ta sa kuan. Bani sa... Manggo. Ito nga ba? Ay ka na hukad mo ba? Oo, sa kuan ba? Wala ikuan. Baseline ba? Baseline. Mamaguhan mo kog drive mo diri na. Wala na. Sika break dire. Huot na kayo. Kay nga to. Wala. Why break? Ay kanang dako biyang dan. Why break. Oh, daga kay motor. Anak ka madlok sa motor. Kuya kay mga motor din ni. Uy, ligwat. Madlok ka. Tagtaw, dara sa mong kilid. Mukha sa ni siya move it. Mukha sa ni siya grab. Ano? Maxim. Grab. Wala ka na mag-jeep. Dugay kayo no? Okay kayo. Kung nagtrabaho ka, grab na lang ka. Pero mahal ang motor. Oo, 50, 60. Ah, Para na mas 20 nga jeep. 20 ang jeep ron. 20 na din jeep. Oo, Wala 20 yung city. City. Oh, no, uy. Aircon ang jeep. Ah, Kanang moto. huwag di na jugod makadrive dito na mahadlok na ko na. SM. Di may mga traffic dire. Oh, Traffic na kaya. Inturso na traffic na ito. May traffic light. makagawas na di ka. Ha? Iwaan to yung traffic light sa una. May traffic light karon tabi sa inyo. Wow! Look at the cubes. The cube. Picture dia ba? Sino man di kamay ka baby ka. Philippine flag. Oh, I'm not sure. Maybe in the top floor. Welcome to Seaside. Before and after. Hey, start there. Yes. Go. Ito din pangalan? Jerome. Jerome of Bruno Barbers. Sebastian, are you good? Huh? Okay. Straight imong head. Kawasa dito yung dati. Kaya kay mag no. Kapoy na kayo. Debate. Natin the mirror. Vlogger. Vlogger. Pamada. Hello makauya mo tagbalik ani. Yawan. Uy, nag-video di ko pisko. Pag tani papaulion tani. Balik ka dito tayo. Ulion tani. Usa ka semana kani ron. Papayan ni kadungkay uli na. Pag gani ta ka og litson, pag ta ka og pungko. Pwede. Hello Wag hinapay. Oy, Jerome the man. Puti na ikuha na niya.
sa phone, malas yung nagtawag na yung puti. Grabe, oy. Grabe vlogger, oy. Sorry sa El Corso. Asa, diri? Diri? Okay, may cake. Oh, namdyan di Dunkin' Donut di oy. It's just like Tim Hortons bus everywhere. There's a lot of Dunkin' Donut. Mingaw lagi ni diri. Huh? There's a mall. There's a Dunkin' Donuts. Oh, Sebastian's favorite, Mr. Dunkin' Donut. Sorry, me. Oh, dagan kang yung mga shop day diri no? Ha? Follow my page. Huh? You very properly, sir. No, not this place. Not this place. It's just for park. It's just like a park. Dire? Ah, mga barbar. Chikaan. Ricos. Kila Rico. Hello. My name? I'm Fancy. You miss Fanti? You forgot nila? Ay, kaya... Fanti. Where's our baby? Where's my baby? Where's the baby? Do you want it here? Hey, you answer me. Ha? Di Padilla na siya? Girtag na ako kay mawagtang na sa airport. Oh. So nag-window siya. Sorry, Miss El Corso. Buy 2, get 1 free. Buy 2, get 1 free. Palit mo duha, ako lang ng free. Yay! Palit sila. Budol time. Sir. Napangan to eh. Nagkugos yang. Let's go to the Sky Park, sabi. Seb, no. Mag-gym na lang tayo sa hotel na. Oh, ito na lang ta. How can we make it fun? Ha? It's only for 5 to 6. Kana na lang oh, asa ta ano oh? We need it cause like Go this way. This way. This way. But the driver, I have a cool driver. Watch out. The driver is very good.
Hey, 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 don't joke. I don't want to pay here. Hi, Sam. Careful, careful, careful. Move here, move here, move. Okay. Sammy is the driver. Watch out, watch out. Move here, move. And that's good. It's more fun in the Philippines, no? It's more fun in the Philippines. I win the race. I win the race. You- Come on. Don't go back. Go turn there. Go turn there. Or go straight there on the other side. Watch out. Watch out. Give way. Come here. Oh, you're a good driver, eh? Go straight. Oh, Sebastian. You need to have a scooter, Sebastian. Move.